कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे चेतावनी सत्वे नरम नहांती कांग्रेस नेता अधीर चौधरी। पश्चिमबंग मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को पुणी समालोचना करिसेंती। पश्चिमबंग पीसीसी सभापति अधीर रंजन चौधरी सीधासलख नहेले भी ममता को टार्गेट करिसेंती। अधीर जो व्यक्ति दल को राजनीतिक भाव में बर्बाद करने को चाहे ता सपक्ष केमिति कहिबे यह प्रत्येक कांग्रेस कर्मी लड़े बोली कहते। अधीर कांग्रेस नेता अधीर चौधरी बयान जो पश्चिमबंग में इंडिया मेंटर आसन बुझाणा हो पारि नथिला। अधीर बयान इंडिया मेंट पर मुंडबिंधार कारण पलटि निकट में तृणमूल कांग्रेस इंडिया मेंटरू बाहर समर्थन देवा कहवा पर कांग्रेस सभापति एही प्रसंग में हस्तक्षेप करथिले। अधीर मेंट पर निष्पत्ति नहीं पारिबे नाही, दलर निष्पत्ति रे जो माने असंतुष्ट से माने दल छाड़ी जाई परिबे बोली खड़गे कहवा पर बी अधीर बयान परिस्थिति को आहुरी गोलमालिया करिछि। क्षमता हলে কি হবে সেটা ইন্ডিয়া জোট ঠিক করবে। ইন্ডিয়া জোটের মালিক কি খোকা বাবু নাকি? এখন থেকে আগ বাড়িয়ে ইন্ডিয়া জোট করার মধ্যে দিয়ে তারা নিজেদের হারিয়ে যাওয়া ভোট ব্যাংকটাকে রক্ষা করতে চাইছে। তাই ইন্ডিয়া জোটের তরফদারি করতে গিয়ে যা তার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতার বাইরে কথা বলছে। ওকে কে পুছে বাংলায় বলুন কি পদে আছে যে তাকে তার কথাটা এত মান্যতা দিতে হবে। এটা একটা প্রতিহিংসা রাজনীতি চলছে বলে আমি মনে করি। যে ধরনের প্রয়োজন পোস্টার রাজ্য সরকার দেখাচ্ছে, আমার মনে হয় এটা একটা প্রতিহিংসা রাজনীতি করছে।